Labas, Mark. Oy! Baba! Hey! Ita doon! Oh! Pagod na yata, pre. Sino ang pwedeng isab? Palda mo na. Ito! Palda mo na muna, Jones. Magtuman mo doon. Presa tayo. Bila na. Pre, bilis! Yeah! Huwag niyo dali yung oras. Pagtag sa'yo. Ayan na! Stelo! Tira! Taas kamay! Taas! Hoy! Basta nyo! Tayo ba seconds? Pasok! Wajun! Okay. Ay. Ball. Kaka-time out lang natin. Meron pa ba tayong time out? 3 minutes na. Sure ball ah. Oy! Line ball oh! Line ball! Ah, foul? Foul yun! Tiket! Stel! Lapit na oh, press. Takbo! Press na tayo, press. Pagod na. Nasa ibabaw. Yeah! Hindi na pa sana yan eh. Binabaano nyo si Buyet. Ay, press na! Ayan! Arlo, press na! Press na! Taas kamay, taas! Okay lang. Sub. DR! Arlo, labas mo na! Press! Press! Paul na kapag ano. Okay. DR. Six.
Ryan, hiwalay, Ryan, hiwalay. Tira, tira. Bigay, bigay. Ano, tira. Bigay, tira na. Tira na. Tama. Foul, foul, foul. Foul, foul, foul. Foul na. Nice, nice. Ilan seconds lang? 18 seconds, 1-8. Ay, ay. Ayan. Tira na, huwag na. Wala ng set. Ha? Malamig tayo. Peter. Ang problema nga, hindi naman yan nagbibigay ng pigil. Tira, tira. Bola, kuha bola. Ay, dito kayo. Ano nangyari, Carlo? Ba't may free throw ulit? Technical ah. Naku, si Ames ang mag... Dito na. Ay! Ilan pre? 13 seconds. Hindi yung lamang. Ilan lamang? 5 point. 5 point. Apat na lang. Foul. Nice! Box! Ilang seconds ba? Ayaw pa yan. Okay na! Sundo mo lang. Basa.